Well, it's official now. Flattening of COVID-19 curve has begun in Assam, which is witnessing a drastic drop in the positivity rate. We have this report. Is the COVID crisis in Assam finally past its worst phase? Will the dipping trend in positivity rate continue, or is there a chance of another surge in the winters? Well, while there is no specific answer to this question, however, the continuous declining trend is a strong indication that the COVID curve has finally started to flatten. The confirmation of the same has also come in from Assam Health Minister Himanta Biswa Sharma. First time I am confirming that flattening has started officially. The flattening can be seen, flattening has been started. So, এই পৰিবেশটো যদি আমি ৰখাব পাৰো তেতিয়ালে আমি ভাবো যে কোভিড-19 যুদ্ধত আমি এটা ডাঙৰ সফলতা পাব পাৰো। Sharma further highlighted that from a high positivity rate of over 8% back in September, the figure has now come down to around 3.5%, which was a welcome trend. Not only this, the positivity rate was a mere 1.41% against 107,900 tests conducted in the last 24 hours, thus giving clear indications that there is indeed a flattening of the COVID curve in the state. যদি আমি 6 অক্টোবৰৰ পৰা চাব যাওঁ পজিটিভিটি ৰেটটো 5ত কৰি নামি আহিলে আৰু এটো কনস্ট্যান্টলি নামি আহি আছে যোৱা 1 উইকত আৰু যোৱা কালি পজিটিভিটি ৰেট ইজ জাস্ট 1.4%। যোৱা এসপ্তাহত 3.76, 3.9, 3.7, 3.2, 3.5, 3.5, যোৱা কালি 1.4। যোৱা কালি 1.4 হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে আমি অহা 3 দিন যোৱা কালি আজি আৰু অহা কালি 3 দিনত আমি 1 লাখ টেষ্ট কৰিছো। টেষ্ট বেছি হোৱা কাৰণে যদিও পজিটিভিটি ৰেটটো 1.4 পাইছে কিন্তু 30,000 টেষ্টতো পজিটিভিটি ৰেট ইজ নাও বিলো 4%। অৰ্থাৎ আমি যেটো বস্তু আগষ্টত পাইছিলো জুলাইত পাইছিলো একেবাৰে ইন দা বিগিনিং অফ দা সাইকেল সেই ধৰণৰ আমি এটা পার্সেন্টেজ বা পজিটিভিটি ৰেট যোৱা 7 দিনত আমি দেখিব আৰম্ভ কৰিছো। Assam's zeal for high testing rates can also be gauged from the fact that in a state with a population of 3.3 crore, over 10% of the people have already been tested for COVID. আমাৰ টেষ্টটো কোনো গুণে কমা নাই। আজি আমি 40 লাখ টেষ্টত ভৰি দিম, যেটো অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ বাবে সাংঘাতিক বহুত বেছি হাই পারফরমেন্স because our per million test is now almost 1,14,000. 1,14,000 মানুহক 10 লাখৰ বিপৰীতে 1,14,000 মানুহক আমি টেষ্ট কৰিছো। তাৰ মানে পপুলেশনৰ টোটাল 10% ব্যক্তিক আমি টেষ্ট কৰা হৈ গল। আৰু যদি গুৱাহাটী চাব যায় 6 লাখ লোকক টেষ্ট কৰিছো against a population of 10 lakhs. While a vaccine is still far away and may take up to 6 more months, flattening of the COVID curve definitely comes as a big relief to the state machinery, which has been struggling to deal with the crisis. News Desk Report, Northeast Live.